Estamos muito contentos el día de hoy, We are very happy today porque estamos dando início a seminário muito importante da palavra de Deus. because we're giving an important seminar on the Word of God. Por isso queremos dar saludo a todos nossos irmãos. And we want to give a greeting to all of our brothers and sisters. E estamos contentos porque agora podemos trazer o tema em espanhol e também em inglês. We're really happy because we're able to translate the message from Spanish into English. Alabado seja o Senhor, porque este evangelho será predicado a cada nação, tribo, língua e povo. And blessed be the name of the Lord, because this message will be preached to all kindred, nation, tongue, and people. Assim que hoje temos, mis hermanos, uma obra que está intocada. So today we have a work that is untouched. Tenho a minha mano aqui uma bolsa chamada la bolsa misionera. In my hand I have something that's called a missionary bag. É como regalo de Navidad. And it's like a Christmas gift. Aqui está o livro Conflito de los Siglos. Here I have the book Conflict of the Ages. Aqui está o livro Caminho a Cristo. Steps to Christ. E a vezes colocamos também a lei dominical, o livro. And sometimes we put the Sunday Law, a book. E temos também aqui os 10 mandamentos. And we also have the Ten Commandments. A vez que estamos indo a la tienda ou alguma outra atividade, So while we're going to the store or making any other activity, levamos em el carro este material. we take these materials in our car. Aqui tenho a bolsa misionera em inglês. I have the missionary bag in English as well. E para os Estados Unidos temos que levar os dois materiais. And for those of us who are here in the US, we always have to have these two bags handy. Porque encontramos pessoas que talvez nunca mais vamos ter o privilégio de encontrar. Because we might find some people that we'll never see ever again. E temos que colocar nosso número de teléfono para contato. And we have to put our number there in order to have contact with them. Assim que queremos agradecer a los hermanos que nos estão apoiando de maneira financeira para poder comprar esses materiais. So we want to thank all of the brothers and sisters that are helping us financially in order to buy all of this material. Pero temos outro blanco também. But we have another goal as well. Porque agora podemos todavia comprar livros de diferentes lugares. Because we can now buy books from other places. Pero muito pronto vai ser difícil importar materiais ou comprar materiais. But very soon it's going to be difficult to import materials or to buy them. Por isso o Senhor nos mandou abrir uma imprenta ou publicadora. This is why the Lord has commanded to make publishing houses. Também estamos, mis hermanos, com nossa escola de profetas. We're also in our school of prophets. Você pode acessar em espanhol institutodesaludtotal.com. And you can access this in Spanish with institutodesaludtotal.com. Esto para matricular-se e começar as classes cada domingo. And you can start with the classes every Sunday. E se lhe gostaria estudar as classes passadas, a página é puestosdeavanzada.com. And if you'd like to see the past lessons that we've had, you can go to puestosdeavanzada.com. E temos classes de teologia e naturopatia. And we have classes on theology and naturopathy. E estas classes, mis hermanos, são para que podamos aprender a abrir a clínica ou sanatório de tratamentos naturais. And these classes are on to learn how to open up clinics and sanatorium. Assim que temos, mis hermanos, uma obra muito grande para hacer. So we have a very great work to do. E hoje estamos muito contentos porque estamos dando início a outro seminário. And today I'm really happy because we're giving start to another seminar. E se você nos quer apoiar com todo este projeto, And if you want to help us with this entire project, pode visitar nossa página Instituto de Saúde Total. you can go to the website, E aí temos botão onde diz tesouraria. and there we have a button that says Treasury, E aí você pode fazer uma donação especial. and there you can make a special donation. Vamos orar ao Senhor para abrir sua palavra. Let's pray so that we can open up God's Word. Amado Padre que estás nos cielos, Dear Heavenly Father, which art in heaven, gracias por la vida. thank you for life. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Thank you for the privilege of opening your Word. Rogamos la unción de tu Espíritu. We beg for your Spirit. Coloque en nuestra mente discernimiento y sabiduría. Put in our minds discernment and wisdom. Ayúdanos a amar a Jesús Help us to love Jesus y obedecer su and palabra. obey His Word. Te lo pedimos en su santo nombre. We ask in His holy name. Amén. Amen. Es un gran privilegio, hermanos, poder iniciar este seminario. It's a great blessing to be able to start this seminar. Nosotros encontramos muchos libros en la selección de los profetas. We find many books in the selection of the prophets. Hay profetas menores
there are lesser prophets, y hay profetas mayores. and there are greater prophets. Y los profetas mayores eran contemporáneos. And the greater prophets were contemporary. Com exceção de Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, viveram quase ao mesmo tempo. Except for Isaiah, Ezekiel, Daniel, and Jeremiah lived during the same time. Assim que temos que estudar o livro de Ezequiel, So we have to study the book of Ezekiel, a la vez comparando com os outros contemporâneos. at the same time comparing this book to the other contemporary books. E de aí que, ao entender o livro de Ezequiel, Apocalipse vai ser discernido mais facilmente. So as we are learning about Ezekiel, we can understand Revelation more. Assim que vamos começar agora maratão. So now we're going to start a marathon. Em el livro de Ezequiel vamos encontrar que é como Apocalipse do Antigo Testamento. And we're going to find that the book of Ezekiel is kind of like the book of Revelation, but in the Old Testament. E este livro é livro muito especial. And this book is a very special book Porque está em uma forma de narrativas. because it's in a narrative way. E tem muitas parábolas e também tem muitas maneiras teatrales de apresentar o mensaje. And they have many parables and illustrations on how to give the message in Ezekiel. E através do livro de Ezequiel vamos estudar temas muito profundos como Apocalipse. And in the book of Ezekiel, we're going to be studying really deep themes like Revelation. Por dizer, vamos estudar o sellamento. For example, we're going to be studying the sealing. Em el livro de Ezequiel está muito clara a doutrina do Espírito Santo, Because in Ezekiel, the topic of the Holy Spirit is really well pronounced. pero não como uma eletricidade ou uma personalidade del Padre ou del Hijo, pero sí como uma persona. But not like an electricity or a personality of the Father, of the Son, but as a separate person. E vamos estudar que em Ezequiel há partes, vamos dizer, paralelas em outros livros. And we're going to find that there are parallel books. E aqui vamos encontrar em Ezequiel paralelismo muito grande com Daniel e Apocalipse. And here we're going to find a great parallelism between Daniel and Revelation. Para começar, vamos estudar de que o povo de Israel havia apostatado. For example, we're going to start by saying that Israel became an apostate nation. Al año 722 cai a nação de Israel. In the year 722 before Christ, the nation of the north falls. Eram 10 tribos que haviam apostatado. And there were 10 tribes in Israel that had become apostate. Salomão foi grande rei, Solomon was a great king, assim como seu padre. just like his father. Israel estava prosperado. And Israel was in prosperity. Pero a última parte de seu reinado, Salomão apostatou. But in the final years of his kingdom, Solomon became apostate. E esto trajo consequências que se divide o império. And this brought consequences, so the kingdom was divided. Las 10 tribos del norte com Jeroboão apostataram porque colocaram ídolo allá. And the 10 tribes of the north became apostate because King Jeroboam apostated with an idol. Assim que em Samaria havia uma competência com Jerusalém. So in Samaria there was a competition with Jerusalem. Porque Jeroboão não queria que a gente viniera a Jerusalém e outra vez se unir ao império. Because Jeroboam didn't want his people to go down to Jerusalem because then they would be united once again. Deus enviou vários profetas ao norte como Oséias. And God sent various prophets like Hosea to the north. Pero em 722 antes de Cristo vino el imperio sirio y entonces Israel deja de existir. So in 722, the north part of Israel is destroyed by the Syrians. Al sur estaba la otra parte del pueblo de Dios. And in the south was the final segment of the people of En God. Jerusalén estaba la tribu de Judá y Benjamín. And in Jerusalem were the tribes of Benjamin and of Judah. Y este fue el remanente para preparar el camino para la venida del Mesías. And this was the remnant in order to prepare the way for the Messiah. Así que Satanás quería destruir también Judá y Benjamín. So Satan also wanted to destroy the tribes of Judah and Benjamin. Y como en el sur los descendientes de Roboam también apostataron.
And in the south, also the descendants of Rehoboam also apostated. Y de ahí que viene el rey del norte o Nabucodonosor de Babilonia. So there comes the king of Babylon, King Nebuchadnezzar, and comes to conquer them. Y así que Nabucodonosor en 3 momentos específicos termina con el templo y la ciudad de Jerusalén. So in 3 specific moments, King Nebuchadnezzar attacks the city, destroys the temple and the city. Por eso al estudiar el libro de Ezequiel vamos a entender que el pueblo de Dios estaba en el cautiverio. This is why when we read the book of Ezekiel, we understand that Israel's people were captive. Vamos a estudiar, mis hermanos, de que en la primera deportación fueron Daniel y los 3 hebreos. First, we understand that the first exile was for Daniel and his friends. Pero Daniel y los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron para la corte real, la corte de Nabucodonosor. But Daniel, along with his 3 friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, went to the king's court. Esto fue el año 605 antes de Cristo. And this is in the year 605 before Christ. Pero después hubieron otras incursiones. But then there were other incursions. La segunda lleva 597, ahora va Ezequiel. And in year 597, Ezekiel now is taken. La primera fueron los de la élite o del liderazgo del pueblo de Dios en Judá. First were the elites, or the people that had leadership in the tribe of Judah. Y al año 597 ahora fueron los otros nobles que quedaron como 10,000 cautivos con Ezequiel. And now the nobles were taken that were part of Judah, which were around 10,000 people, including Ezekiel. Pero Ezequiel no fue a la corte del rey de Babilonia. But Ezekiel didn't go to the king's court in Babylon. La Biblia deja claro que él estaba con los cautivos al río Quebar. The Bible makes it clear that he was with the captives at the river Shabar. Y enquanto Ezequiel y Daniel ya están en Babilonia, And while Ezekiel and Daniel are in Babylon, vamos a descubrir que ahora Nabucodonosor, por tercera vez con la rebelión de Sedequías, va a Jerusalén y destruye todo. we're going to see that because of Zedekiah's boldness, Nebuchadnezzar comes and destroys the city once and for all. Y entonces la noticia llega a Babilonia. So the news gets to Babylon. La patria del pueblo de Dios estaba desolada. And Israel's land was desolate. Nabucodonosor dejó en la tierra de Jerusalén solamente los pobres y enfermos. And the only people that Nebuchadnezzar left in that land were all the sick people and the poor people. Así que el libro de Ezequiel está dividido en 3 partes. So the book of Ezekiel is divided into 3 main parts. La primera parte es un juicio contra la iglesia o el pueblo de Judá. And the first part is a judgment against the church, or in this context, the tribe of Judah. Pero no es solamente negativa esta primera parte. But this first part isn't just negative. Porque al capítulo 1 de este libro de Ezequiel está una de las partes más hermosas de la Biblia. Because we can even find in chapter 1 of this book one of the most beautiful parts of the Bible. Así como en capítulo 6 de Isaías y Apocalipsis 4 y 5 y Daniel 7 encontramos en el capítulo 1 una visión del trono de Dios. Just like in Daniel 7, Revelation 4 and 5, Isaiah 6, we see the throne of God. Y este libro de Ezequiel es donde en toda la Biblia aparece más veces la palabra querubín. And this place in Ezekiel chapter 1 is where we see the name the most mentioned, that is cherub. Así que tenemos mucho que estudiar en este libro. So we have a lot to study in this book. Pero la segunda parte de este libro es juicio también, pero para las naciones vecinas o paganas. And the second section of this book talks about judgment, but to other nations. Pero la tercera y última parte de este libro, And the third and final segment of this book, ahora regresa la gloria de Dios, como que hay una restauración por parte de Dios para su pueblo. there's a restoring of God's glory back to his people.
Así que nos interesa mucho estudiar este libro apocalíptico del Antiguo Testamento. So we should be interested into seeing this revelational book in the Old Testament. Tal vez usted diga, pastor, pero si hay tanta luz en el libro de Ezequiel, ¿por qué la iglesia no conocemos más de este libro? You might be asking, but if there's so much light in the book of Ezekiel, why isn't the church preaching about this? Es porque, mis hermanos, nosotros damos demasiada atención a Daniel y Apocalipsis que Ezequiel queda a un lado. It's because we pay so much attention to Daniel and Revelation that Ezekiel's on the side. Y a la vez hablamos mucho de Isaías como un libro mesiánico y a la vez también Ezequiel es un libro mesiánico. And we talk a lot about the book of Isaiah being a book about the Messiah, but Ezekiel is also a book about the Messiah. Así que vamos a abrir el libro al capítulo 1. So let's go ahead and open up this book in the first chapter, Ezekiel chapter 1. La introducción nos da bastante información. And this introduction gives us a lot of information. Capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel. Chapter 1, verse 1 of the book of Ezekiel. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieran y vi visiones de Dios. Now it came to pass in the 13th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. Así que Ezequiel da una introducción muy detallada. So Ezekiel gives a really detailed introduction. Y esto nos ayuda bastante porque a lo largo del libro muchas veces va a describir casi como que a la hora en que foi dada la visión. And you're going to see a pattern here that Ezekiel, whenever he receives a vision, he gives almost even the hour in which he received the vision. E se usted acompanha todo el programa que vamos dar en ese seminario, usted vai mirar que Dios 2 veces lo chama de atalaya. And we're going to see that the Lord calls him 2 times a watchman. Y entonces el capítulo 3 y el capítulo 33, Dios reafirma el llamado al profeta. So in chapter 3 and in chapter 33 of this book, God reaffirms the calling to this prophet. Y como acabamos de leer, él va a tener visiones y él describe los detalles con escenas de parábolas. And like we just read here, Ezekiel, every time he gets a vision, goes ahead and reveals everything to us in detail with parables. Así que menciona el local también donde estaba. So he also mentions the place where he received the vision. Él menciona que estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar. And he said that he was among the captives by the river of Chebar. Los que están acompañando nuestro ministerio Madison Misión Final, Those who are in our ministry, Madison Final Mission, están ahora entendiendo de que debemos abrir escuela de profetas. we are understanding that we must be opening School of Prophets. Tenemos muchos materiales estudiando ya la historia de Samuel, Elías, Eliseo. And we have a lot of material that we've been studying about Samuel, Elijah, and Elisha. Y especialmente estudiando la escuela Madison para el tiempo del fin. And especially studying about the Madison School for the End Times. Pero hay algunos teólogos que mencionan que también Ezequiel tenía una escuela de profetas allá en Babilonia. But some theologians also mention that Ezekiel had a Madison School in Babylon. Y sabe que esto tiene mucho fundamento. And did you know that this had a lot of basis? Porque él se encontraba en su casa con cautivos. Because he was in his house with captives. Y a la misma introducción dice, los cielos se abrieran enquanto ellos estaban reunidos y mira visiones de Dios. And so it says that the heavens were opened and I saw visions of God. Y hay algo interesante en esta There's introducción. something interesting in this introduction. Vamos a leer el versículo 2 para dar énfasis. And let's read verse 2 in order to give this an emphasis. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiakim's captivity, verse 3, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi. ¿Quién era Ezequiel? Who was Ezekiel? Sabemos muy poco de él, We know not much about him, pero sabemos que era hijo de Buzi, but we know that he was the son of Buzi. pero no sabemos quién era Buzi. But we don't know who Buzi is. Pero algo sí debemos saber. But something we must know. Ezequiel era sacerdote. Ezekiel was a priest. Eso está muy claro. That's very clear. Entonces Ezequiel es alguien muy especial, So Ezekiel is someone that's very special. aunque era muy joven, Even though he was young, pero él era sacerdote he was a priest.
y a la vez llamado para ser And profeta. at the same time, he was called to be a prophet. Y usted sabía que nosotros también debemos ser lo mismo al tiempo del fin. Did you know that we should be the same in the end times? ¿Y cuál es la diferencia de un sacerdote y un profeta? What is the difference between a priest and a prophet? El sacerdote estaba llamado como un pastor de una iglesia en los días de hoy. A priest was called, let's say, like a pastor of today's church. Alguien que estaba a la responsabilidad de la iglesia, entre comillas, para aquel tiempo. Someone who was in responsibility of the church in those times. Pero ahora Ezequiel es llamado como profeta del But now, Señor. Ezekiel is called as a prophet of the Lord. Así que vamos a tener mucho que estudiar al respecto de este libro. So we have a lot to study in this book. Porque la introducción que él va a recibir no es como cualquier introducción. Because the introduction that he's going to receive isn't like any other introduction. La visión que introduce el capítulo 1 es la más hermosa, que vamos a hacer otro capítulo o otro temario en otro momento de este capítulo. And this scene is so great that we're going to have to make a separate session about this. Él ve la gloria de Dios. He sees God's glory. Así que el contexto es muy negativo. So the context is negative. Ellos estaban frustrados y chasqueados. They were frustrated and discouraged. Muchos de ellos hasta estaban enojados con Dios. And many of the Israelites were angry against God. Ellos miraban para atrás y su ciudad, su tierra natal, todo estaba destruido. They would look back and they'd see the place where they grew up completely in rumble. Pero no solamente muros y casas, pero especialmente el templo había sido destruido. But not just their houses and their streets, but the temple had been destroyed. Hoy no podemos entender exactamente lo que ellos sentían. Today we can't understand exactly what they felt. El templo de Salomón era como una de las maravillas del mundo de aquel tiempo. Solomon's temple was one of the wonders of the world in that time. Tal vez que nunca haya existido un edificio tan hermoso, tan grande, tan bonito, tan rico como este. And there might not have existed such a beautiful creation as that temple was. Tanto que después, al futuro, cuando viene al mando de Artaxerxes, viene Esdras, Nehemías y Zorobabel, choraram al ver la nueva construcción. And when King Artaxerxes came, Ezra and Nehemiah built the temple, but when the people came back, they would cry when they saw the new temple. Podemos decir que nem llegaba a los pies de aquel templo que había sido destruido por Nabucodonosor. We could say that this new temple didn't even reach the feet of the old temple. Ahora usted entiende por qué Dios le da esta visión a Ezequiel. Now do you understand why God gives this vision to Ezekiel? El profeta Ezequiel tenía una misión tremenda. The prophet Ezekiel had a great mission. ¿Sabe cuál es el significado del nombre Ezequiel? Do you know what the meaning of the name Ezekiel is? Dios fortalece. God gives strength. Dios estaba dando a través de estas visiones fortaleza para su pueblo. God was giving through these visions strength for his people. Así que esta palabra gloria aparece 19 veces en el libro de Ezequiel. So the word glory appears 19 times in the book of Ezekiel. Y al futuro vamos a hacer otro tema sobre este asunto y vamos a descubrir que también Apocalipsis 4 y 5 aparece 19 veces la palabra templo en esos capítulos. And we're going to see in a future sermon that we're going to have that Revelation chapter 4 and 5 also have the word glory 19 times. Así que la introducción, Dios viene para hacer juicio contra la nación de Israel. Sorry, not glory, temple. And we're going to see that God brings judgment against Israel's people. El pueblo de Judá estaba en terrible apostasía. And the people of Judah were in great apostasy. Y lo que era peor era que ellos ya habían mirado lo que había pasado con Samaria o con el reino del norte. And what was worse is that they saw what happened with Samaria or the kingdom of the north. Y ellos ahora, vamos a estudiar al futuro, al capítulo 8, estaban cometiendo mayores abominaciones. And we're going to see in a later chapter that they were committing greater abominations. Por eso, ya a la introducción al capítulo 2, él va a usar la palabra casa rebelde muchas veces. And this is why we're going to see a rebellious nation in chapter 2 mentioned many times by the prophet Ezekiel. Y Ezequiel vai usar palavras cortantes, dizendo: mirad que estou em contra de ti. And Ezekiel is going to use cutting words that says, I am against you. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. I, the Lord, has said and will do it. Y sabrán que yo soy Jehová. And you will know that I am the Lord. Y pongo mi rostro contra usted. And I put my face against you. Estas palavras são muito duras. These words are tough. Así que Ezequiel tuvo un ministerio muy fuerte. So Ezekiel had a tough ministry.
Así que nosotros tenemos mucho que estudiar en este libro. So we have a lot to study in this book. Yo quiero invitar a usted para que no pierda ninguno de los temas. And I would like to invite you not to miss a single sermon about this. Hay capítulos que são muito predicados, incluso por los evangélicos e pentecostales. There are many chapters that are preached even by other people of other denominations. Se você vai à internet, em YouTube, há montão de predicadores falando de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. If you go to chapter 37 of Ezekiel, you can see that it's preached a lot, the valley of the dead bones. E por quê, mis hermanos? And why? É porque este livro habla muito do Espírito Santo. Because this book talks a lot about the Holy Spirit. E há outro tema importante também. And there's another thing that is important. Hoje é o dia 3 de novembro de 2023. Today's the 3rd of November of 2023. E estamos já por 3 semanas presenciando a guerra em Israel contra Gaza. For 3 weeks we've been seeing the war in Israel and Gaza. E miramos como que os judíos e os árabes agora estão em uma tensão muito grande. And we see that the Jews and the Arabs are in a great tension. E por quê? Why? Porque todos querem ver o que vai passar com a reconstrução do templo. Because all want to see what is going to happen with the reconstruction of the temple. Jerusalém é considerado lugar sagrado para as 3 maiores religiões do mundo. Jerusalem is considered holy by the 3 greatest religions of the world. E que interessante que as 3 religiões provienen de la misma persona. And how interesting is that these 3 religions come from the same person. Así que Abraham es el padre de los judíos. Abraham is the father of the Jews. Y es el padre de los árabes. And is the father of the Muslims. Y de él viene el Mesías, que es nuestro Dios, los cristianos. And from him comes our Messiah, which is the God of us Christians. Así que usted puede ver la tensión que está en Jerusalén ahora. So you can see the tension that is in Jerusalem now. Y muchos, por no entender Ezequiel, están esperando que se reconstruya un tercer templo. And many are waiting for a 3rd temple to be built. Pero si entendemos por qué el primero y segundo templos fueron destruidos, But if we understand why the 1st and 2nd temple were destroyed, nosotros vamos ver que este é agora un gran engaño esperar que sea reconstruido un tercer templo. we're going to see that it's a great trick to wait for a 3rd temple to be built. Porque al rechazar el Mesías, Israel está fuera de los planes de Dios. Because when Israel rejects the Messiah, they are out of the plans of God. Así que vamos a hacer un paralelismo de Ezequiel con Daniel. So we're going to make a parallelism with Ezekiel and Daniel. Cuando Ezequiel vino en 597, Daniel já estava 8 anos em Babilônia. When Ezekiel came in 597 BC, Daniel was already 8 years in Babylon. Pero las visiones, aunque em estilo literário diferente, pero são muito, vamos dizer, parecidas. And even though Ezekiel's vision have a different way of writing, they are really they are close to each other. Así que vamos mirar que la introducción de Ezequiel 1 con Daniel 7 encontramos la misma escena. So we're going to see in Ezekiel chapter 1 and in Daniel chapter 7 the same scene. Y vamos ver, hermanos, algo muy interesante al decorrer de este estudio. And we're going to see something really interesting in the study. De que en el libro de Ezequiel es donde aparece más la expresión hijo del hombre. That in Ezekiel is where we see the phrase son of man the most. Y esto aparece también en la escena de Daniel 7, cuando entra el Hijo del Hombre a la presencia del anciano de días. And we also see the name son of man in Daniel chapter 7. Así que tenemos mucho que estudiar en este seminario. So we have a lot to study in this seminar. Pero vamos ver ahora algunos textos especiales. But we're going to see some special texts. Especialmente al capítulo 2. Especially in chapter 2. Vamos a estudiar aquí a respecto de la causa del por qué Dios estaba retirando su gloria de Israel. We're going to see the reason with which God was retiring or putting away his glory from Israel. El capítulo 2, versículo 1 dice así: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ezekiel chapter 2 verse 1, And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí
al que me hablaba. Verse 2, and the Spirit entered into me when he spake unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me. Este texto, tenemos un poderoso sermón aquí. And this text, we can have a powerful sermon with this. En todo el libro, Ezequiel dice lo mismo, el Espíritu entró en mí. And in all the book, Ezekiel says, and the Spirit entered unto me. Por eso mencionaba hace un momento de que este libro habla demasiado sobre la unción del Espíritu Santo. And this is why I'm saying that this book talks a lot about the Holy Spirit. Y cuando dice el Espíritu entró en mí, se me puso derecho mis pies. And he said, when the Spirit came into me, set me upon my feet. Así que la presencia del Espíritu Santo es que hace con que andemos en los caminos de Dios. So the presence of the Holy Spirit is what makes us walk in the ways of the Lord. Hay muchas personas que mencionan que debemos aprender teología o tener mucho conocimiento para poder lograr el cielo. There are many people that say that we have to learn all about theology and about many things in order to be saved. No estamos en contra del conocimiento de la palabra de Dios. We're not against the knowledge of the Word of God. Pero el ladrón de la cruz no sabía mucho de teología. But the thief on the cross didn't know much about theology. Pero Jesús le hizo una afirmativa, estarás conmigo en mi reino. But Jesus gave him the affirmative, you will be with me in my kingdom. Así que la entrada al reino de los cielos no es por el conocimiento. So entering into the kingdom of heaven isn't of knowledge. Incluso entre los paganos hay mucha gente sincera. Even within pagan people, there are many people that are sincere. Y casi no tienen ningún conocimiento de las doctrinas bíblicas. And they have almost no knowledge of biblical doctrines. Jesús menciona en el libro de Juan capítulo 3 al respecto del Espíritu Santo. In John 3, Jesus mentions something about the Holy Spirit. Y esta es la condición para que podamos tener acceso a la entrada al reino de los cielos. And this is the condition in which we can come into the kingdom of heaven. Pero para recibir el Espíritu Santo tenemos que ser sinceros, honestos. But to receive the Holy Spirit, we have to be sincere and honest. Y el Espíritu Santo va a firmar nuestros pies como Ezequiel. And the Holy Spirit is going to set our feet just like Ezekiel. El capítulo 2, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaran contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ezekiel chapter 2 verse 3, and he said unto me, Son of man, I send thee to a children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. Así que aquí encontramos, mis hermanos, la causa porque Dios tenía que apartar su gloria de su pueblo. So we see why God had to separate his glory from the nation of Israel. Y si usted agarra el capítulo 2, que es muy pequeño, usted va a leer un montón de veces lo mismo, como está en el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. And we're going to find that in this chapter, since it's a short chapter, we see verse 5 repeated a lot. And let's read it. And they, whether they will hear or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there hath been a prophet among them. Y el versículo 7 y 8 va a repetir varias veces lo mismo. And verse 7 and 8 is going to repeat this various times. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. And thou shalt speak my words, verse 7, unto them, whether they will hear or whether they will forbear, for they are most rebellious. Versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde, como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Verse 8, but thou, son of man, hear what I say unto thee. Be not thou rebellious like that rebellious house. Open thy mouth and eat that I give thee. Así que estamos en peligro. So we're in trouble. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12, 3, When we study Revelation chapter 2 and 3, cada iglesia tiene características. every church has its certain Son characteristics. 7 iglesias. And there are 7 churches. Y la última iglesia es la iglesia de la And the Odisea. last church is the church of the Y Odyssey. es
la iglesia del tiempo del juicio. And it's the church of the time of the Y la judgment. iglesia del tiempo del juicio debía ser la más fervorosa. And the church of the time of judgment should be the most fervent Pero one. es una iglesia que está tibia. But it's a church that is lukewarm. Y el Señor está a punto de vomitar esta iglesia. And the Lord is about to vomit this church. Y el Señor dice, no nosotros, la Biblia lo dice que era una iglesia pobre, desnuda y también fría. And not us, but the Bible says that this church was naked, poor, and blind. Así que esta iglesia ciega, pobre, desnuda, era la iglesia de los tiempos de Ezequiel. And so this church that is mentioned in Revelation is somewhat the church in Ezekiel. Y el Señor le dije a Ezequiel, va a predicar y no sea como ellos. And so the Lord says, go and preach unto them and don't be like them. Así que tenemos una gran obra ahora. So we have a great mission now. Y nosotros tenemos que descubrir entonces cómo no ser laodicense en ese tiempo. And we have to understand how to not be lukewarm in this time. Por eso si usted va al capítulo 3, Dios le da un libro para que coma. This is why if we look at chapter 3, the Lord gives Ezekiel a book in order to eat. De la misma manera como al capítulo 10 de Apocalipsis también hay un orden parecido. In the same way as in Revelation 10, we see a similar scene. Y Dios al capítulo 11 de Apocalipsis le va a dar a nosotros un mensaje para ese tiempo como le dio un mensaje a Ezequiel en su tiempo. And in Revelation 11, we see a message just like Ezekiel was given a message. Ahora, ¿cuál fue el gran pecado de Israel? Now, what was Israel's great sin? Y yo voy al capítulo 22 I'm going to chapter 22, y dice el versículo 8. and verse 8 says the following. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Thou hast despised mine holy things and hast profaned my Sabbaths. Aquí tenemos dos grandes doctrinas. Here we have two great doctrines. Aquí tenemos dos grandes pilares. Here we have two great pillars. Pero la iglesia abandonó los dos But the pilares. church abandoned both. La doctrina del santuario y la doctrina del The sábado. doctrine of the sanctuary and of the Sabbath. El pueblo de Dios debía ser, mis hermanos, las columnas para levantar la bandera de la verdad presente. And God's people had to be the pillars in order to stand high with the flag. Pero el capítulo 22, versículo 26 menciona But chapter 22, verse 26 mentions quién eran los responsables de esta apostasía. who were the responsible people for this rebellion. 22, 26 de Ezequiel. Chapter 22, verse 26 of the book of Ezekiel. Sus sacerdotes violaram mi ley y contaminaram mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, nem distinguieron entre mundo y limpio, y de mis días de sábado, de reposo, apartaram sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Her priests have violated my law and have profaned mine holy things. They have put no difference between the holy and profane, neither have they shewed difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Me da mucha tristeza leer este versículo. It's very sad to read this. Yo soy un pastor. I'm a pastor, Y nosotros los pastores and us pastors, somos responsables. we are responsible. Si la iglesia no está correspondiendo a la expectativa de Dios, If the church isn't in God's expectations, Dios nos va a llamar la atención. God is going to call our attention. Aquí menciona que los sacerdotes eran responsables. Here it mentions that the priests were the responsible ones, Contaminaron la casa de Dios. and they contaminated God's house. Rechazaron la ley de Dios. They rejected God's law. Y ahora no había diferencia entre lo santo y lo profano. And now there's no difference between what was holy and what was profane. No había diferencia entre lo inmundo y limpio. There is no difference between the unclean and the pure. La iglesia en estos días está caminando en el mismo camino. The church in these days is walking down the same path. Y el Señor dice, he sido profanado en medio de And the ellos. Lord says, I have been profaned among them. ¿Usted cree que Dios va a quedar en silencio para siempre? Do you think that God is going to be silent forever? La Biblia dice que Dios se levantará The Bible says that the Lord will y arise, va a venir castigos. and there will come judgments. Y al capítulo 14, versículo 21 menciona cuáles son los castigos. And in chapter 14, it mentions which are these judgments. Dice, por lo cual, Ezequiel 14, 21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ezekiel 14, verse 21, For thus saith the Lord God,
how much more when I send my 4 sore judgments upon Jerusalem, the sword, and the famine, and the noisome beast, and the pestilence to cut off from it man and beast? ¿Sabe qué significa la espada? Do you know what the sword means? Guerra. War. Ahora estamos escuchando de guerras y rumores de guerra. We're hearing about wars and rumors of wars. En Mateo capítulo 24, Jesús menciona de los 4 terribles juicios divinos. Matthew 24 mentions about the 4 terrible judgments of God. Y la generación que vea esas cosas verá la venida del Hijo del Hombre. And the generation that sees these things will see the coming of the Son of ¿Y Man. por qué Jesús va a venir? Why is Jesus going to come? Porque Él es nuestro templo. Because He is our temple. Esto va a ser un estudio hermoso. This is going to be a wonderful study. No un templo en Jerusalén. Not a temple in Jerusalem. Nuestro templo, mis hermanos, es nuestro Dios. Our temple is our God. En su presencia huye todos los cielos y la tierra. And in His presence, the entire heaven and earth tremble. Así que Él va a enviar sus juicios So He's going to send His judgments para despertar su pueblo to wake up His people y para despertar el mundo. and to wake up the world. Y entonces ya viene la guerra So now comes the war, y como consecuencia de la guerra o revolución va a venir la hambruna. and as a consequence of war is going to come hunger, Y como consecuencia de la guerra y hambruna también van a venir enfermedades. and as a consequence of hunger and war are going to come sicknesses or disease. Ahora le hago una pregunta. Now I ask you a question. ¿Qué son fieras en ese tiempo moderno? What are noisome beasts in this time? Por seguro que no vamos a encontrar un león aquí a la esquina. Of course we're not going to find a lion here at the block. Pero en Apocalipsis capítulo 13 menciona que se van a levantar 2 bestias But Revelation 13 mentions that there are going to be 2 beasts y that van a arrive. hacer guerra en contra de los santos. And they're going to do a war against the saints. Y el pueblo de Dios que no está preparado será vencido por esas bestias. And God's people that aren't prepared are going to be submissive unto these beasts. Así que ahora es un tiempo de preparación. So now this is a time of preparation. Y hay otras bestias también o animales. And there are other beasts or animals. Son microorganismos. There are microorganisms. No podemos verlos. We can't see them. Y aunque no podemos tocarlos o verlos, pero ellos existen. And even though we can't touch them or see them, they exist. Y muchos serán muertos por bacterias y virus. Many will die by bacteria and viruses. Por eso nos ha dado la reforma pro salud del Señor. This is why the Lord has given us the health reform. Así que tenemos mucho que estudiar en este libro. So we have a lot to study in this book. Voy a usar un poco de mi tiempo para leer algunos libros del espíritu de profecía. I'm going to use a little bit of my time to read books of the Spirit of Prophecy. Tal vez hay alguna persona que pregunte qué es esto de espíritu de profecía. You might be asking, what is this, the Spirit of Prophecy? Tenemos muchos libros que hablan de la escatología. We have a lot of books that talk about the eschatology. La escatología son los acontecimientos que anticipan la venida del Señor. And eschatology are the events that predict the coming of the Lord. Aquí tengo un libro llamado Maranatha. Here I have a book that's called Maranatha. La página 62 de este libro dice así. And page 62 of this book says the following. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. It says, Satan waits to involve the remaining people of God in ruin that is about to come over the earth. Y dice, a medida que la venida de Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos para vencerlo. As the coming of Christ approaches, he will be more resolute and decisive in his efforts to overcome. Así que el enemigo ahora también quiere llevarnos al mismo engaño que llevó a la nación de Israel. So Satan wants to take us to the great trick that he took the people of Israel back in the time. Cuando estudiemos el capítulo del sellamiento, When we study the book of the sealing, vamos a ver cuántas abominaciones estaban cometiendo el pueblo de Dios en aquel tiempo. we're going to see just how many abominations the people of God were committing back then. Así que debemos ahora vigilar y orar. So now we should watch and pray, Y debemos estar preparados para los últimos acontecimientos. and we should be prepared for these final comings. Aquí tengo a la mano un libro llamado Eventos del Tiempo Final. Here I have a book called Events of the Final Time. Y hay un manuscrito muy pequeño, son 2 líneas. And there's a small message here, manuscript. Dice a la página 258, en el capítulo 24 de Ezequiel, registra el castigo que sobrevendrá sobre todos los que rechacen la palabra del Señor.
manuscript 125, 4th of July of 1906, it says, chapter 24 of Ezekiel records the punishment that will come on all those who reject the word of the Lord. Así que me gustaría tomar tiempo para estudiar capítulo por capítulo. So I'd like to take my time to study this chapter per chapter. Pero aunque Ezequiel no es el mayor libro de la Biblia, But even though Ezekiel isn't the greatest book of the Bible, pero es muy grande, tiene 48 capítulos. but it's very great, it has 48 chapters. Isaías de los profetas mayores es el mayor, tiene 66 capítulos. And Isaiah has 66 chapters, which has the most book Y el chapters. menor de los profetas mayores es Daniel, que tiene apenas 12 capítulos. And Daniel only has 12 chapters. Así que tenemos mucho que aprender aquí en Ezequiel. So we have a lot to learn in Ezekiel. Queremos invitar a los hermanos también que estudien este libro llamado Patriarcas y Profetas. We'd also like to invite you to study prophets and kings. Hay un capítulo que es el último rey de Judá. And there's a chapter that is the final king of Judah. Déjame ver el capítulo 36. Chapter 36. Aquí habla, mis hermanos, de que cuando Nabucodonosor fue a la primera y segunda visita a Jerusalén, Here it mentions when Nebuchadnezzar went for his first and second visit to Jerusalem. él depuso el rey y colocó a otro rey. He got rid of one king and put another. Y así que Joaquín fue llevado para Babilonia So Jehoiakim was taken to Babylon, y allá murió en and Babilonia. he died in Babylon. Pero en Jerusalén quedó Sedequías. But in Jerusalem was left Zedekiah. Sedequías había prometido con juramento a Jehová que sería fiel al rey de Babilonia. And Zedekiah went and swore before the Lord that he would be faithful to the king of Babylon. El profeta Jeremías, todo su esfuerzo era para que Jerusalén se entregase en las manos de Nabucodonosor. And Jeremiah's great effort was so that Jerusalem would give themselves to Babylon. Pero cuando vamos al capítulo 8 de Ezequiel, miramos que ellos estaban buscando los favores de los dioses de Egipto. But when we go to chapter 8 in Ezekiel, we can see that the people were looking for favor in idols from Egypt. En otras palabras, abandonaron, dejaron el Dios verdadero. So they left the true God, in other words. Por eso allá en Jeremías 2 dice, dos males cometió mi pueblo. This is why it says that two evils have my people committed. El número uno, a mí me abandonaron. Number one, they abandoned me. Y número dos, fueron buscar tomar aguas embarradas, sucias. And they went to drink in dry wells. Así que buscar en cisternas rotas no hay protección. So there's no protection in dried wells. Y nosotros vamos a estudiar el capítulo 9 de Ezequiel. So we're going to study the chapter 9 of Ezekiel. Y vamos a estudiar las tres P's del sellamiento. And we're going to see the three things of the sealment. Vamos a estudiar el P de la pertenencia. For this, belonging, Número 2, protección. protection, Y número 3, de perfección. and of perfection. Porque cuando nosotros somos de Dios, Because when we are God's, no podemos ser al mismo tiempo de Egipto. we can't be Egypt's. Egipto, Babilonia, símbolo de mundanismo. Egypt and Babylon is a symbol of the world, Es símbolo de ateísmo, of atheism, de idolatría. of idolatry. Y Dios no puede, hermanos, estar donde está Satanás. And God can't be where Satan is. Así que la Biblia dice no podemos servir a dos And señores. so the Bible says we can't serve two masters. Pero el pueblo de Israel estaba trayendo la adoración egipcia dentro del templo. But God's people were bringing idol worship into the temple. Así que Sedequías, aunque había jurado ser fiel a Nabucodonosor, So even though Zedekiah swore that he would be faithful to Nebuchadnezzar, y Jeremías le había dicho no haga alianza o pacto con Egipto, and Jeremiah told the king, do not do any alliance with the king of Egypt. pero ellos estaban buscando alianza con Egipto para protegerse de Nabucodonosor. But they were looking for Egypt in order to help them protect from Babylon. Entonces voy a leer ahora el libro Patriarcas y Reyes, Profetas y Reyes, página 326. So I'm going to read Prophets and Kings, page 327. Dice, mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, Dios levantó al profeta Ezequiel de entre los cautivos de Babilonia para dar advertencias y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías.
While Jeremiah continued to give his testimony in the land of Judah, God raised the prophet Ezekiel from among the captives of Babylon, to give warnings and comfort to the exiles, and to confirm the word of the Lord who spoke unto Jeremiah. Durante los años que quedaban del reinado de Sedequías, Ezequiel señaló claramente cuán insensato era confiar en las falsas predicciones de los que inducían a los cautivos a esperar un pronto regreso a Jerusalén. It says here, one moment. It says, during the years that remained of Zedekiah, Ezekiel clearly pointed out how foolish it was to trust false predictions of those who induced the captives to wait for an early return to Jerusalem. Y su completa destrucción. It was a complete destruction. ¿Cuál era la palabra, hermanos? What was the word? Completa destrucción. Complete destruction. Por eso vamos a estudiar en el libro de Ezequiel que la única manera de recibir el sello de Dios es cuando estamos completamente entregados a Dios. So we're going to see that we can only receive the seal of God when we're completely given to our God. Dios no puede proteger a alguien que no se entrega incondicionalmente a Él. God can't protect someone who doesn't give themselves unconditionally to Him. Así que ellos decían templo de Jehová. So they said, the temple of God. Pero no temían al que era el autor del templo. But they didn't have the Lord of that temple. Ellos no tenían el temor del que era la razón del templo. They didn't have the fear of the reason behind the temple. Hoy hay un mismo engaño. Today there's the same trick. Muchos confían en denominaciones. Many are confident in denominations. Muchos confían en doctrinas. Many are confident in Y doctrines. se olvidan del Dios de las doctrinas. And they forget about the God of the doctrines. Así que dice en el 6º año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior. In the 6th year of the reign of Zedekiah, the Lord revealed to Ezekiel in vision some of the abominations that were being practiced in Jerusalem and inside the doors of the house of the Lord, even in the inner atrium. Así que Dios está en contra de su pueblo So God is against his people. y Dios tiene que retirar su protección, And God has to retire his protection, no porque Dios los había rechazado, not because God had rejected them, pero porque ellos habían rechazado al but Señor. because they had rejected God. Y entonces cuando vemos el libro de Ezequiel, Dios está retirando su gloria. So when we see the book of Ezekiel, God is rejecting his glory Al from otro them. tema vamos a más detalles, And in the other message, we're going to be going more in detail. porque al capítulo 1 aparece por primera vez la visión del firmamento, el trono de Dios, Because in chapter 1, we see the first time the throne of God, pero estaba en el templo. but it was in the temple. Y ahí la gloria del Señor debía estar. And there is where the glory of the Lord had to be. La Shekinah o Shekinah debe estar a donde está el aposento íntimo. The Shekinah should be where the inner court is. Ezequiel, Éxodo 40 dice que cuando Moisés terminó la construcción del santuario, Exodus 40 says that when Moses finished the building of the sanctuary, ellos quedaron aterrorizados porque una luz poderosa tomó cuenta de aquel lugar. they were frightened because they saw a powerful light take glory of that place. Y de ahí que aquel lugar era un lugar secreto. And so that was a secret place. Ningún ser humano pudiera entrar ahí sin autorización. No human being could enter there unless they had authorization. La Shekinah o Shekinah era la manifestación de la presencia divina. The Shekinah was the manifestation of divine presence. Y cuando Dios se manifiesta, la Biblia dice que es una teofanía. And when God becomes manifest, it is great. A ningún ser humano se puede acercar. And no holy being and no human being can come close. Pero ahora en Ezequiel capítulo 1 esta gloria se está apartando. But now in Ezekiel 1, this glory is retiring away. Porque al capítulo 10 del mismo libro de Ezequiel, la gloria ya está saliendo en dirección al huerto de los olivos. Because in chapter 10, we can see that the glory is going toward the Mount of Olives. En otras palabras, Dios está abandonando su pueblo. In other words, God is abandoning his people. ¿Y por qué Dios tiene que abandonar su pueblo? Why does God have to abandon his people? Jesús menciona palabras muy sagradas. Jesus mentions very sacred words. Si alguno peca contra el Hijo, If someone sins against the Son, aún puede retratarse.
they can still be forgiven. Todavía hay perdón. There's still forgiveness. Pero cuando alguien peca contra el Espíritu But Santo, when someone sins against the Holy Spirit, ya no hay nada que se pueda hacer. there's nothing to be done. Por eso es importante estudiar este libro. This is why it's important to study this book. Y dice, mis hermanos, que Dios va a traer juicio And the Lord is going to bring judgment. It mentions it here. al capítulo 21 de Ezequiel. In chapter 21 of Ezekiel, El versículo 24 dice, portanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Ezekiel chapter 21 verse 24, therefore thus saith the Lord God, because ye have made your iniquity to be remembered, and that your transgressions are discovered, so that in all your doings your sins do appear, because I say that ye are come to remembrance, that ye shall be taken with the hand. Por eso, mis hermanos, ahora vai pasar algo muy idéntico a lo que pasó con la nación de Israel. This is why now something almost identical is going to happen on what happened with Israel. Desde el año 2020 nunca las cosas serán la misma. Because from 2020 and onward, nothing will ever be the same again. De este tiempo en adelante seremos cada vez más santos o cada vez más impíos. From this time forward, we will either be holier or sinful. Dios tenía una pregunta para la nación de Israel. And God had a question for the nation of Israel. Al capítulo 22, versículo 14, dice el profeta, And in chapter 21, verse 14, the prophet says, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Ezekiel chapter 22, verse 14 says, Can thine heart endure, or can thy hands be strong in the days that I shall deal with thee? I, the Lord, have spoken it and will do it. ¿Sabe qué significa abandonar al Señor? Do you know what abandoning the Lord means? La palabra de Dios usa la palabra fornicación. The word of God uses the word fornication. La palabra de Dios usa la relación matrimonial como un símbolo de nuestra relación con nuestro Creador. And the Lord uses matrimony as a description of our relationship with Him. Es considerado como un adulterio. It's considered doing adultery. Cuando dejamos el Señor y buscamos una relación con el mundo y con el pecado. When we leave the Lord and go to a world with sin. Por eso el capítulo 23 de Ezequiel dice, vino a mí a palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, a las cuales fornicaram en Egipto, en su juventud fornicaram. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y le llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación, aun estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios vecinos suyos, vestidos de púrpura, governadores e capitanes, jóvenes, codiciáveis, todos ellos, jinetes que iban a caballo, e se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, e con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ezekiel chapter 23, verse 1 through 7. The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, there were two women, the daughters of one mother, and they committed whoredoms in Egypt. They committed whoredoms in their youth. There were their breasts pressed, and there they bruised the teats of their virginity. And the names of them were Ahola the elder, and Aholiba her sister. And they were mine, and they bare sons and daughters. Thus were their names. Samaria is Ahola, and Jerusalem Aholiba. And Ahola played the harlot when she was mine, and she doted on her lovers, and the Assyrians her neighbors, which were clothed in blue, with blue, captains and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding upon horses. And thus she committed her whoredoms with them, with all them that were the chosen men of Assyria, with all
with all on whom she doted. With all their idols she defiled herself. Así que Dios acusa a estas dos mujeres So God is giving judgment to these two women de que se decían su esposa del Señor, that they would call themselves the wives of the Lord, pero se estaban enamorando de los egipcios, but they were in love with the Egyptians se estaban enamorando de los asirios, and of the Assyrians se estaban enamorando de los caldeos. and of the Chaldeans. Y el Señor entonces las va a rechazar. And so the Lord is going to reject them. Por eso, mis hermanos, la Biblia menciona varias veces lo mismo. So the Lord mentions various times the same thing. Al capítulo 23, versículo 38 dice lo mismo. And in verse 38 it says the same thing. Aún esto más me hicieran, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Ezekiel 23 verse 28, moreover this they have done unto me, they have defiled my sanctuary in the same day, and have profaned my Sabbaths. Pero mira cómo agregaron sus pecados. But look at how they increased their sins. El versículo 39, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieran en medio de mi casa. Verse 39, for when they had slain their children to their idols, then they came the same day into my sanctuary to profane it. And lo, thus have they done in the midst of mine house. Ahora entiende por qué Dios tuvo que retirar su gloria. Now do you understand why God had to take away his glory? Contaminaron la casa de Dios. They contaminated the house of the Lord. Durante todo este libro vamos a estar estudiando el mismo tema. And throughout this whole book, we're going to be studying the same message. Vamos a estudiar bastante la doctrina del We're santuario. going to study a lot the doctrine of the sanctuary. Dice que el santuario es como una escuela. And a sanctuary is like a school. El Edén era como que una idea de lo que iba a ser el santuario. And Eden was like an idea of what the sanctuary was going to be like. Y el santuario es una idea de lo que va a ser la nueva And Jerusalén. a sanctuary is the idea of what the New Jerusalem is Por going to be eso nos like. importa estudiar este libro de Ezequiel. This is why it's important for us to study this book of Ezekiel. Ahora usted entiende por qué las iglesias están abandonando la doctrina del sábado. Now do you understand why the churches are abandoning the doctrine of the Sabbath? Ahora entiende por qué el mundo está abandonando la ley de Dios. Now do you know why the world is abandoning God's law? Porque abandonamos la doctrina del santuario. Because we abandoned the doctrine of the ¿Y cuál sanctuary. fue la consecuencia? And what's the consequence? Hasta estaban sacrificando sus hijos They were- en lo que era la casa de They were even Dios. sacrificing their kids in the house of God. ¿Usted cree que Dios estaría en silencio para Do siempre? you think that God would be in silence forever? Ahora, mis hermanos, ¿será que no está pasando lo mismo? Do you think that the same thing isn't going on? Ya no leen la palabra de Dios en las escuelas. They don't read the word of God in schools. Ya no hay más oración en las escuelas. There's no more prayer in schools. Y es prohibido hablar de Dios en los reporteros y en medio a los políticos. And it's prohibited to talk about God with the reporters and within political people. Y cuando una persona va a la universidad y escucha de que no hay Dios porque venimos de una explosión cósmica o de un mono, And when people go to university and they hear that there is no God, that we came from some sort of explosion or from an ape, ¿usted cree que Dios va a quedar en do silencio you think para that God siempre? is going to be in silence forever? No, la Biblia dice que Dios se va a levantar. No, the Bible says that God will arise. Ahora, mis hermanos, es importante es que tengamos conciencia, ¿quién es el profeta para ese tiempo? What's important is that we have the conscience on who is the prophet for this time. ¿Quién debería ahora estar levantando en alto la bandera del cordero que fue inmolado? Who should be lifting on high the flag of the lamb that was slain? ¿Quién debería estar ahora predicando el mensaje de los tres Who ángeles? should now be preaching the three angels' message? ¿Quién debería estar ahora reconstruyendo los pilares de la fe? Who should be constructing the pillars of the faith? Vamos a estudiar, hermanos, y ver la importancia de entender la doctrina del We're santuario. going to see and study the importance of the doctrine of the sanctuary. Apocalipsis 14, versículo 7 dice, diciendo a gran voz, Revelation 14 verse 7 says, and saying with a loud voice, temed a Dios y dadle gloria. fear the Lord and give him glory. ¿Por qué? Why? Porque es llegada la hora de su juicio. For the hour of the judgment has come. Dios se va a levantar. God is going to arise. Él no va a permanecer en silencio para siempre. He's not going to be in silence forever. Ezequiel capítulo 24, versículo 13 dice lo siguiente. Ezekiel 24 verse 7 says the following. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tus inmundicias. Nunca más te limpiará hasta que yo así me ira sobre ti. ¿Qué significa esto? What verse? ¿Qué versículo? 24:13. 24:13. Oh. Okay, sorry.
Ezekiel chapter 24, verse 13, In thy faithfulness is lewdness, because I have purged thee, and thou wast not purged. Thou shalt not be purged from thy filthiness anymore, till I have caused my fury to rest upon thee. ¿Qué significan estas palabras? What do these words mean? Juicio. Judgment. Juicio contra la iglesia. Judgment against the church. El versículo 14 dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Verse 14, I, the Lord, have spoken it. It shall come to pass, and I will do it. I will not go back, neither will I spare, neither will I repent. According to thy ways, and according to thy doings, shall they judge thee, saith the Lord God. Estas palabras son muy duras. These words are harsh. El Señor menciona, no voy a tener The misericordia. Lord mentions, I will not have mercy. ¿Y por qué? Why? Es porque Dios ya tuvo mucha misericordia. Because God already had a lot of mercy. En el cielo Lucifer pecó In heaven, Lucifer sinned, y la tercera parte de los ángeles le seguía and the third part of the angels followed him, y Dios le dio un tiempo de arrepentirse. and God gave them a time to repent. Pero un día terminó la gracia. But one day the grace was over. Un día la puerta se cerró. One day the gate was closed. Dios para los antediluvianos extendió el tiempo And God, for the antediluvians, He extended the y time. Dios marcó un tiempo And God put a time. y su misericordia se extendía a aquella raza violenta. And His mercy extended to that awful race. Pero un día Dios cerró la puerta But one day God did close the gate. y la puerta que Dios cierra nadie abre. And the gate that God closes, no one opens. Así que ellos estaban perdidos para siempre. So they were lost forever. Queridos hermanos, ahora estamos mirando lo mismo aquí. Now we're seeing the same thing here, brothers and sisters. Cada uno va a recibir conforme sus caminos. Everyone is going to receive unto their El ways. que es honesto y sincero Who is honest and sincere receberá la recompensa de vida eterna. shall receive the recompense of eternal life. Y aquel que no acepta arrepentirse y regresar al Señor And he who does not accept to repent and to come back to the Lord va a estar perdido para siempre. is going to be lost forever. Y entonces, mis hermanos, Dios ahora le da una prueba muy dura al profeta. So now God gives a harsh test to the prophet. A Jeremías el Señor dijo, usted no va a casar. Jeremiah was told by the Lord, you're not going to marry anyone. Y Jeremías quedó solo. And Jeremiah was alone. Daniel era eunuco, no pudiera tener esposa. Daniel was a eunuch. He couldn't have a wife. Pero Ezequiel sí era casado. But Ezekiel he did have a wife. Y él amaba mucho a su esposa. And he loved his wife a lot. Pero Dios le hizo una parábola en su vida. But God made a parable in his life. No sabemos los detalles. We don't know the details. Pero a la secuencia de donde estamos leyendo sabemos que la esposa de Ezequiel iría a morir. Because in the sequence of what we're reading here, Ezekiel's wife dies. Capítulo 24, versículo 15. Chapter 24, verse 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Also the word of the Lord came unto me, saying, Hijo de hombre, versículo 16, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, no chores, no corran tus lágrimas. Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke. Yet neither shalt thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down. No sabemos mucho los detalles, We don't know very much about the pero el details. poco que sabemos, esto fue una parábola, But this was a parable. pero una parábola en la vida real. But a parable in real life. Dios amaba a su pueblo. God loved his people. Ezequiel amaba a su esposa. Ezekiel loved his wife. Y Dios no quería perder su And esposa. God didn't want to lose his wife. Pero esta hora sería un golpe certero. But this would be a stroke. No había regreso. There was no going back. Ya no pudiera extender su misericordia. God's mercy couldn't extend any further. Dios por años estaba exhortando. God for years was exhorting Y them. ahora llegó la hora del juicio. And now came the time of the Y judgment. Dios dijo a Ezequiel
And God tells Ezekiel, usted vai perder sua esposa. you're going to lose your wife. Dice la palabra, la delicia de tus ojos. It says, the desire of thine eyes. Él amaba a su mujer, He loved his wife, pero ahora él no debía hacer lamento. but now he shouldn't even weep. Él no debía estar ahí murmurando y chorando. He shouldn't mourn or be with tears. Esta era como una parábola visual y práctica para que el pueblo pudiera entender a Dios. And this was a visual parable so that the people of Israel could understand God. Dios nos ama mucho, God loves us a lot. pero hay momentos que Dios tiene que disciplinarnos. But there are times in which God has to discipline us. Y esta disciplina ahora, mis hermanos, es redentiva. And this discipline is redemptive. Apocalipse 3:19 dice, yo reprehendo y disciplino a cuantos amo. Revelation 3:19 says, I discipline those who I love. Dios no tiene amor. God doesn't have love. Dios es amor. He is love. Él, mis hermanos, ama hasta el mismo momento que tiene que disciplinar. He loves even until the moment where he has to discipline. Por eso dice al versículo 17, This is why verse 17 says, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, nem comas pan de enlutados. Forbear to cry, make no mourning for the dead. Bind the tire of thine head upon thee, and put on thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips, and eat not the bread of men. Ezequiel había recibido palabra de Jehová. Ezekiel had received the word of the Y Lord, la palabra de Dios nunca falla. and the word of the Lord never fails. El versículo 18 dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer, mi esposa, y a la mañana hizo como me fue mandado. So I spake unto the people in the morning, and at even my wife died, and I did in the morning as I was commanded. El profeta Ezequiel era obediente al The Señor. prophet Ezekiel was obedient unto the Lord. Su corazón estaba quebrantado. His heart was completely shattered. Si miramos todo el cuadro, If we see the entire spectrum, ellos estaban en la tierra de paganos, they were in a pagan land, su tierra natal es destruida and their homeland was y destroyed. ahora Ezequiel pierde su And esposa. now Ezekiel loses his wife. Hermanos, esto era como el colmo de la desgracia. This was like the height of disgrace. Yo y usted ahora tenemos un llamado. You and I have a calling. Tal vez que vamos caminar en el valle de la sombra de la muerte. We might walk in the valley of the shadow of death. Tal vez algunos de nosotros vamos a sentir la tierra temblando bajo nuestros pies. And many of us might feel the earth under a shaking. Tal vez que muchos de nosotros tal vez tengamos reprimida toda emoción negativa. And maybe a lot of us have accumulated a lot of negative emotion. Pero como Jeremías tenemos que aprender a confiar en el Señor. But like Jeremiah, we have to learn to trust in the Lord. Como Ezequiel tenemos que aprender a confiar en el Señor. Like Ezekiel, we have to learn to trust in the Como Lord. Daniel tenemos que aprender a confiar en el Señor. Like Daniel, we have to learn to trust in the Lord. Esses tres hombres fueron testigos de la mayor desgracia para el pueblo de Dios. These three people were there to see the disgrace that was caused by the Y separation no of the Lord. solamente porque el edificio que era el templo estaba en ruinas, Not just because the temple was in ruins, pero más que todo por saber que la gloria de Dios se estaba apartando de ellos. but most of all because God's glory was going away from them. ¿Usted sabe qué significa la gloria de Dios? Do you know what the glory of God means? No pierda los otros temas. Don't lose their other messages. Pero para terminar, yo voy a leer apenas un último versículo. To end, I'm going to read a final verse. Al capítulo 1 de San Juan, el Evangelio habla de Jesús. John chapter 1, it talks about Jesus. La introducción dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Y versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Que dice que era Jesús el apóstol Juan? What did the Apostle John say about Jesus? Es la gloria de Dios. That He is the glory of God. Jesús es la gloria
visible del Dios invisible. Jesus is the visible glory of the invisible God. Así que si usted hoy abre su corazón a Jesús, So if today you give your heart to Jesus, la gloria de Dios va a entrar en tu vida. God's glory is going to enter into Pero your si life. usted rechaza a Jesús, But if you reject Jesus, la gloria de Dios se va a apartar. God's glory is going to go away. Y si a la gloria de Dios se aparta, estamos en tinieblas. And if God's glory is away, we're in darkness. Y ahora va a venir el caldeo, el babilónico. And now it's going to come Babylon. Y vamos a estudiar que el babilónico es Satanás. And we're going to see that Babylon represents Satan. La naturaleza de Satanás es destruir. And the nature of Satan is to destroy. Babilonia vino para destruir la ciudad santa y el templo. Babylon came to destroy the holy city and the temple. Los paganos vienen a profanar la gloria de Dios. And the pagans come to profane God's place. Satanás ha profanado su templo. Satan has profaned his own sanctuary. Y ahora quiere que profanemos también nuestro And now templo. he also wants us to profane Pero ours. si Jesús viene a limpiar nuestro corazón, But if Jesus comes to cleanse our hearts, si Jesús viene a limpiar nuestras manos, if he comes to wash our hands, entonces nosotros seremos el templo del Espíritu Santo. then we can be the temple of the Holy ¿Le Spirit. gustaría a usted entregar su vida a Dios este día de hoy? Would you like to give your heart to God today? ¿Le gustaría colocar en las manos del Señor toda tu vida? Would you like to put in his hands your entire life? Si Él entra en nosotros, If he comes in us, Él va a limpiarnos de toda contaminación. he's going to cleanse us of all contamination. Él nos va a colocar una razón para And vivir. he's going to give us a reason to live. Él viene pronto. He's coming soon. Y ya podemos escuchar los pasos de un Dios que se acerca. And we can hear the steps of a God that is coming near. Todo está en su debido lugar. Everything is where it needs to be. El mundo está al temor de la guerra. And the world is fearful of war. La economía está para The romperse. economy is about to crash. El mundo es un hospital de tanta enfermedad. The world is a hospital with so many sick people. La violencia está aumentando. Violence is more. ¿Qué hace falta, hermanos? What is left? Que Jesús levante su pueblo. That Jesus awakens his people. Dios quiere tener un ejército en la tierra. God wants to have an army here on earth. Él quiere preparar los 144,000. He wants to prepare the 144,000. No pierda los otros temas. Don't miss the other sermons that we'll have. Tenemos mucho que estudiar en este We libro. have a lot to study in this book. Vamos a orar al Señor. Let's pray to the Lord. Amado Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, which art in heaven, gracias por tu palabra, Señor. thank you for your word, Lord. Tan precisa, tan llena de significado. How precious, full of significance. Llénanos con tu espíritu. Fill us with your spirit. Ajuda-nos a sermos como Ezequiel, atalaia obediente. Help us to be like Ezekiel, a faithful watchman. Queremos ser sentinelas para el mundo en esta hora de tinieblas. We want to be sentinels to this world of darkness. Levanta tu pueblo, mis hermanos. Wake up your people, our brethren. Que podamos, como las vírgenes que se despertaran, dar el anuncio. Ahí viene el esposo. That we may do as the virgins that awoke. There comes the bridegroom. Ayúdanos, Señor, a seguir el Cordero a donde quiera que va. Help us to follow the Lamb wherever he goes. En su nombre pedimos agradecidos. And in his name we thank and pray. Amén. Amen. Amén.